Znate li kada je stvoren koncept konstitutivnih naroda, s Daytonom ili prije? S Daytonom. Prije. Prije. Ja mislim da je sa Daytonom. Zaista ne znam. Prije. Pa dobro, ja mislim da je posle Daytona, je li tako? Za vrijeme, u stvari prije Daytona. Prije Daytona. To je 1878. To je postojalo i prije Daytona, to je smiješna priča, mislim. Ja mislim s Daytonom to je jedna strahota protiv koje se buni svaki normalan čovjek. Moguće da je neformalno prije, ali da je formalno faktički Dayton. Prije u toku, zapravo 92. je stvorena republika sa referendumom, a onda se u međuvremenu u toku agresije, u toku pregovora, koliko ja znam, u nekom od pregovora stvoren taj koncept. Konstitutivni narodi su riješeni na Zavnobihu 26. novembra 1943. godine, kada je rezolucijom prvog zasjedanja Zavnobih, odnosno Zavno Bosne i Hercegovine, donešena rezolucija da Bosna nije ni hrvatska, ni srpska, ni muslimanska, nego i srpska i hrvatska i muslimanska. Prije. Prije. Nikad. Sam koncept je nastao prije Daytona. I think that concept was used even before Dayton in some other European countries like Switzerland and Belgium. Sam koncept i naziv konstitutivni narod je usvojen posle Daytonskog mirovnog sporazuma zato što je to čak i pogrešan naziv iz Daytonskog sporazuma. Ispravan naziv je konstitucionalni narodi i konstitucionalni narodi su postojali u bivšoj Jugoslaviji. Koncept konstitutivnosti naroda je vrlo aktuelna priča na ovim prostorima u Bosni i Hercegovini, post-Daytonskog Bosni i Hercegovini. Međutim, moramo biti svjesni da nam bude jasno da sama konstitutivnost, odnosno ustavotvornost, vuče korijene još iz socijalističke Jugoslavije, kada su određeni narodi bili konstitutivni, a narodnosti, kako su ih tada zvali, nisu imali to takvu ulogu. Pa meni taj koncept konstitutivnih naroda nikad nije stvoren, niti mi je jasan. Radim u školi i meni je taj trenutak kad su počeli djecu dijeliti na to da se moraju nešto nacionalno izjašnjavati, to je meni bilo, plakala sam danima. I meni je to strašno. Konstitutivni narod, ja sam zemljanka, mi smo zemljani. Imamo toliko sličnosti sa biljkama genetske, a kamoli mi međusobno. Razlike su zanemarive, svi smo mi isti narod, ljudski. Šta mislite o ustavu koji je uspostavljen Daytonskim sporazumom? Pa mislim da je poguban. Mislim da nije funkcionalan. On se trebao davnih dana mijenjati. Mislim da je jako štetan za sve narode Bosne i Hercegovine. Da je loš pravo, treba biti jedna država jedinstvena, bez ovih federacije i Republike Srpske, nego Bosna i Hercegovina. Ne znam. Sve najgore, diskriminatoran. Mislim da je nakaradno. Možda je bio u to vrijeme dobar, a sada već je izvan svojih okvira. Mislim da ga treba podhitno mijenjati. Mislim da u suštini Ustav je takav kakav jeste. On je tu, samo je pitanje tumačenja istog, odnosno rada prema istom. Da vam kažem, taj Ustav, mislim, evo vidimo sve koliko je manjkav, znači da bi ga trebalo promijeniti. A mislim da je najveći grešak i kao da je nešto napravljeno kao neko temporarno rješenje, ali od 30 godina i dalje živimo istim stranima. Zavisi koje stranke imamo, znači stranke koje se time bave i aktivno radi na tome, ali neke stranke samo to koriste na neku nacionalnu osnovu koju udaraju da bi narod nekako živio u strahu i tako da u suštini ne. Ja ne znam, to je ono vrlo kompleksno pitanje i naravno da nisam baš najsretniji. Naravno da bi bio nekako sretniji da je ostao neki raniji, dakle, republički ustav. Ali to je nešto na što mi, obični građani, nismo imali nikakav uticaj, tako da jednostavno možemo sada samo da živimo sa posljedicama svega toga. Ustav treba mijenjati. Daytonski sporazum je puno dobrog donio, ali je davno prevaziđen ustav. I mislim da ovi pametni, vi mladi, evo sad su nam nada lokalni izbori, nada za budućnost, da ćete vi mladi uticati na promjenu ustava. Pa mislim da nije ispravan, nije ravnopravan. Pa mislim da nije baš ravnopravan prema svim narodima i narodnostima Bosne i Hercegovine, nije uopće.
Ustav Bosne i Hercegovine je proizvod Dejtonskog mirovnog sporazuma, jer sam 4. aneks Dejtonskog mirovnog sporazuma predstavlja Ustav Bosne i Hercegovine. To je veliki problem u Bosni i Hercegovini što Ustav nije plod volje naroda, nego je plod međunarodne zajednice. I stoga možemo reći da ne predstavlja samu volju naroda. That constitution is a mix of American and European law, and the creators of this constitution have tried to protect both national and civil rights, and we can say that in the most way they succeeded. But I think the problem with this constitution is that it was abused later by the Office of the Human Representative, and they forced some solutions who are not a part of the dialogue between the people in Bosnia and Herzegovina, and that could be the problem, because everything that is being forced from the outside cannot stand too long.